মুখ্যমন্ত্রী যখন বন্ধু, সেই অভিজ্ঞতা রোহিণীর চা বাগান শ্রমিকদের। করসিয়াংয়ে সভা শেষে হঠাৎ চা বাগানে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। দার্জিলিং এর চা বাগানের পাশে আছেন, বারবার বলেছেন মুখ্যমন্ত্রী। কার্শিয়াং এর জনসভার পর রোহিণী চা বাগানে গিয়ে শ্রমিকদের সঙ্গে কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী। नहीं, गवर्नमेंट से मिलता है ना चावल, रेशन दुकान से मिलता है। तो अच्छा, बच्चा लोगों को स्कूल है पढ़ने के लिए? कौन क्लास तक है? 8 तक है। उसके बाद कहाँ जाता है? करसिया में कैसे जाता है? साइकिल में, स्कूटर लेके? गाड़ी है। क्या नाम है इसका? शिवम। ओहो, नीचे आ रहा। কার্শিয়াং এর সভার পর এভাবে চা শ্রমিকদের মন জয় করলেন মুখ্যমন্ত্রী। নিউজ 18 বাংলা।